Ug gusto ka ma-monetize, ayaw pamili og suportahan. Kutob sa moagi sa imong wall, lantawa ilang video, humana. Then pag humaglantaw, i-like, pag-comment, mao nay ginatawag og proper engagement. Kay gasugod naman ka og vlogs, mao na imong angay buhaton. Ayog suhida ng uban dira nga molantaw og video tapos dili humanon, dili mag-like ug comment. Sulikay po ng pakipag-count miin nimo dira kay matawag man na siya og fake engagement, dili man na siya tinuod nga engagement. Ang tinuod nga engagement ang gintawag og proper engagement, humanon nimo lantaw ang video, kutob sa moagi sa imong wall, lantawon nimo ilang video, dinuman mag-like ka, mag-comment, mao na siya tinuod nga engagement. Then dapat pod mag-upload kag video taga adlaw. So dapat yun na siya nimo buhaton, dili kay makipag-engage lang ka, unya wala kay upload og video. So useless ra gihapon. So gusto man ka ma-monetize, ma-invite ka sa content monetization tools. Ayaw sa pod paghuna-una ang sweldo. Importante sige kag upload og video. Ayaw pod sige huna-una gamay kag views kay bag-o pa man pud kagasugod, so normal ra na siya. Kay si Meta ra man ang mobos nimo para mo taas imong views.